Pubentco. Pubentco. بونجور صباح الخير صباح الفل الناس الكل اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو ليميسيون تحكي على البوبليسيتي والكوميونيكاسيون اي كالعاده عندنا لي روبريك تاعنا ابيتويل اللي هما شانسون دو بوب وحكايه البوب في اخر ليميسيون تاعنا وفي بيبانكو كالعاده نجيبوا ان سوجي ونفركوا مع بعضنا واليوم جو بونس جو بورت لو سوجي لابس السوجي دونك اليوم باش نحكيو على الماركتينغ تيريتوريال نحكيو بالضبط على جربه اللي هي كانت كلاسي معناتها في الباتريمون مونديال دو لونسكو دونك باش نحكيو على السوجي تاعنا اللي يهمنا هو التسويق معناتها الديستيناسيون هذيا وكيفاش نجموا نستغلوا هالاوبورتونيتي هذيا باش نخلقوا ان ميور امباكت على ليماج نتاع تونس اون جينيرال اي سورتو لا ريجيون نتاع جربه. لي زانفيتي دو كلوب اليوم معنا علي دي ليمين دونك سي محمد بن جمعه اللي هو لو دي جي ديريكتور جينيرال دو بن جمعه موتورز اي بحذاه انيس المغربي اللي هو ديريكتور ماركتينغ دو سيبل تونيزي وعلى يساري مكرم هرماسي اللي هو لو كوفونداتور دو وانت تو تريب لا بلاتفورم دو ماركتينغ دانفلونس اي دو توريزم. دونك directement bon est-ce qu'on peut considérer le classement une grande opportunité الجربة باش انها elle développe le tourisme et surtout معناتها تصير une dynamique خير. صباح الخير Mahdi, merci pour l'invitation. Bien entendu, ça c'est une حاجة très positive, mais à condition qu'on sache effectivement نوظفوها et bien saisir cela. Et c'est tout l'objet aujourd'hui, je pense, du débat de l'émission. C'est un grand pas, les Jereba essentiellement Jamaïet, mais également les autorités tunisiennes ont travaillé dessus depuis maintenant au moins 7-8 ans. Ça n'a pas été facile du tout. À la khatra, il y a des exigences kbar barsha au niveau de l'UNESCO. C'est un début, c'est un pas qui certainement devra être suivi par beaucoup d'autres dans un avenir. Je vais rebondir à le point هذا mais حبيت directement vu que انا قلت اليوم هو ماركتينغ تيريتوريال انيس كان نجموش نحاول نحكيو شنو هو هالماركتينغ تيريتوريال اذا كان نجموش نعرفوا به شوي. Merci Mahdi à l'invitation. رحبوا بكل مستمعين Express FM. أول حاجة je profite de cette occasion باش نشكر كل واحد خدم على الدوسيي نتاع جربة pour qu'elle soit désormais des patrimoines de Gerba soient classés في الباتريمون mondial de l'UNESCO اللي خدموا من قريب ولا من بعيد يعطيهم الصحة. C'est quelque chose de très important quand il s'agit d'une organisation internationale où ça va permettre encore d'améliorer la visibilité de Gerba à l'échelle internationale. نرجع للماركتينغ territorial. Bon, tout simplement, le marketing territorial, c'est comment améliorer l'attractivité d'une région, d'une localité, d'une destination, afin de favoriser son développement économique finalement. Et peut-être le marketing à la fin, c'est une définition simple. Et comment rendre un besoin en opportunité rentable. C'est ça. Grosso modo la définition du marketing. Et donc le besoin اليوم هو c'est كيفاش جربة تولي une attraction non seulement pour les touristes mais aussi pour les investisseurs avec comme objectif une rentabilité économique d'un point de vue macro معناها la création d'emplois, plus de recettes fiscaux, prospérité et croissance. مكرم انتم بحكم الاكسبيرينس تاعكم اوسي معناتها ووتر تريب اللي تخدم زاد اوسي على لي فواياج ولي اكسبيريونس بارتو دون الموند هل انه معناتها الكومبورتمون السلوك نتاع المسافر واللي باش يكونسومي il est regardant هل انه الجهه هذيا اللي فيها معناتها دي سيت ولا دي حاجات كلاسي ان طون كو باتريمون مونديال. ميرسي مهدوش. دونك بريميرمون حبيت نقول اللي هذه معناتها
نجاح كبير دونك مبروك الجربه وهي اللي جربه وتونس الكل. من بعد يفو كريي ليكو سيستيم دونك حاجه باهيه صارت اليوم لي فواياجور ولاو يسافروا مش باش جوست يشوفوا مي باش يعيشوا باش يحسوا. اليوم العباد ولات تروح تحكي شنو حست مش شنو شافت دونك il faut créer de l'expérience. بعد ما عملنا الكومباني اللي جبنا دي كرياتور دو كونتوني من لي مارشي ميتور لو توريزم تونيزيان فما 25 millions de views صارت الكومباني هذه فما 5600 بيرسون قالوا لنا عمرنا ما في بالنا اللي في تونس فيها هذيك وورينا دي اكسبيريونس اللي يخليوا العباد يعيشوا حاجات دونك وي افكتيفمون اليوم لي كونسيومر بيهيفير نتاع لي فواياجور قاعده تبدل برشا من الريزو في السوشيال ميديا من 2016 لي فواياجور ولات تتبدل شويه ولاو يحبوا يشوفوا حاجات بيان سبيسيفيك يحبوا يجربوا حاجات ويحبوا يعيشوا حاجات ويروحوا افيك دي سوفنير. نتصور فما اوبورتونيتي كبيره برشا في جربه وان شاء الله نكملوا مالي ابيك دي. سي محمد الجربه ان فيت هي احنا ان فان كونت عندنا سافوار فير باش نكلاسيو لي سيت ولا بلايص في الباتريمون مونديال باسكو جربه سي لو 9 مثلا 9 في الليسته بالنسبه لتونس. هل قاعدين مثلا عندنا الصنعه نتاع باش نستغلوا لي سيت ذوما كونفونابلومون ونخلقوا دي اكسبيريونس ديفيرونت ولا جوست هكا ولات كلاسي سا في ان ليست ان بوين شرطه واحده اخرى دو بلوس وكهو. والله مهدي au-delà de le farha effectivement aujourd'hui qui nous unit tous pour avoir réussi finalement à classer une partie de Gerba et plus c'est plus l'organisation spatiale de Gerba, le mode de vie de Gerba, etc. Donc au-delà de cette fierté, de cette joie, et nous tous ici on met le doigt sur le problème actuel aujourd'hui. اللي هو كما قلنا c'est un écosystème. اللي هو il y a des préalables. اللي هو au-delà d'être classé dans le patrimoine de l'UNESCO, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite vendre, samhouni entre guillemets, mais c'est le mot vendre. Qu'est-ce que la personne souhaite retenir après بعد ما يجي الجربة. وهذا ça c'est une autre problématique beaucoup plus complexe. أنا نتفكر عامين التالي les autorités tunisiennes, à travers le ministère de l'équipement, avaient initié quelque chose qui commençait à être bien, on l'a réclamé depuis des années, c'était Mithel Tahi al-Amraniya, c'est le plan d'urbanisation et d'aménagement de l'île. Il intègre toutes les composantes pour faire du site un site attractif. والديمارش était باهي على خاطر finalement les autorités dans le temps avaient compris que il faut intégrer la population, les citoyens, dans cette réflexion. الناس شنو هو اللي تحب؟ كيفاش تتصور؟ معناها أنا اليوم كان نقول لك أعطيني un slogan الجربة تو نقعدوا عام وإحنا نخمموا مع بعضنا parce que ce slogan là doit résumer l'ensemble des aspirations des gens. Et il faut qu'il y ait une motivation et une conviction de la population باش تتبعك في الشيما نتاعك. نعطيك اكزامبل سامبل تري سامبل اللي يوضح الامور الكل. اليوم تجي تقول ما احلاهم الحوايج سي تيبيك سي تراديسيونيل سي بو. فما ناس اليوم تقول لك وي مي سي انكونفورتابل dans l'actuel. قبل c'était le système نتاع وقته. اليوم انا ما عادش نجم نعيش فيه لا فيه sécurité لا فيه confort لا فيه une répartition qu'il me faut, etc. Donc pour convaincre ces gens-là il faut un travail d'abord de réadaptation tout en gardant le واحد et ensuite les convaincre اللي توابي يلزم نخليهم اللي الجوامع يلزم تقعد في النمط هذاك في الستركتور هذيك اللي لا ريبارتيسيون سباسيال يلزم نبنيو وما نبنيوش en hauteur etc etc. Donc il y a tout un travail de base هذا sur le plan déjà urbanistique. Sur le plan patrimonial, il y a du patrimoine immatériel, il y a du patrimoine matériel حكينا عليه tout ce qui est urbanistique etc. L'immatériel aussi. سيادتك اليوم لابس بلوزة est un vêtement caractéristique de l'île, comment le mettre en valeur, كيفاش نعرفوا به et ainsi de suite, ou الماكلة ou les traditions etc. Donc tout ça c'est un travail qui doit être fait pour que finalement les gens retiennent quelque chose. أنا عمري ما ننسى وهاني توا مع برشا ناس incredible India تسميت عليها incredible. C'est un mot qui se sont appropriés sans واحد. توا تحب نحكيو على الماركتينغ territorial. Pour moi le meilleur exemple c'est Dubaï. Regardez Dubaï comment elle se vend. Mais pour se vendre il y a tout un travail qui a été fait pendant 20 ans.
وهذا اللي طالبينه اليوم، طالبينه شنو تحبوا تكون جربه دون 20 ans. ما يسالش خويا ما نصوغوهاش اليوم، mais على الاقل لا جينيراسيون دابخي تصوغها. Est-ce que vous voulez que ça soit uniquement une île touristique? Est-ce que ça peut être en même temps un incubateur de start-up? Est-ce que ça peut être un pôle, une zone franche de commerce international en parallèle? Il y a 5 ou 6 idées fortes sur lesquelles on peut construire cette île au-delà du simple fait de venir se baigner, de se reposer, qui peut être aussi un concept on est dire. دونك لهنا نشد من كلامك معناتها اليوم بوان مهم ياسر هو كيفاش تكون لا ديمارش انكلوزيف باش لا كوميونيتي لوكال تخمم على ديمارش والفيزيون تاعها. زاد اوسي هل ان عندنا لو سافوار فير زاد اوسي بارابور للهوسبيتاليتي سيرفيس تو سا باش انه اون اوفر حاجه تتماشى مع السيت هذا ومع الفيزيون اللي نحبوا نعملوها. انيس Si Benjamin قال وانت توا قلتها il faut que la population locale soit incluse. Et je pense que non seulement incluse, il faut qu'elle soit très concernée par ce nouveau développement. Le fait que des sites de Djerba font partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est vrai que l'UNESCO va mettre en place des outils de contrôle ou surveillance ou pour préserver ces sites, etc. Mais là, où la population locale ne se sent pas concernée, finalement, اليوم كنا نحكيو على التوريزم انكلوزيف باسكو يلزم لا بوبولاسيون لوكال تحس روحها فيترينا وهذا فالابل دون توت لي ريجيون دو لا تونيزي راه ماهوش يونيكمون في جربه. يلزم يحسوا اللي لو سيكتور توريستيك سي ان سيكتور ا فالور اجوتي للناس الكل. Et c'est ce qui va rendre cette population fière d'être une destination touristique. البوان نعاود نرجع لسؤالي بارابور لانه المتلقي ولا اللي باش يكونسومي معناتها الديستيناسيون هذيا زاد اوسي لازم يعيش اكسبيريونس. في الاكسبيريونس هذه فما اكتور ابار لي كوميونيتي لوكال زاد اوسي فما لي بروفيسيونيل دو ميتيي. اليوم مهدي on parle plus de voyage mais on parle d'expérience. Et l'expérience peut être une expérience culturelle, une expérience culinaire, une expérience artistique, etc. Et je pense que nous avons quelques voyages dans certaines destinations et vous avez fait des expériences. Exactement. C'est un mélange d'expériences. اللي خلاكم اليوم تحكيوا كيفاش عشتوها parce que c'est devenu mémorable. Émotion خاطر. Voilà, si ce n'était pas une expérience positive, ما تتذكروهاش. Et c'est là où rentre le côté de l'hospitality في الحكاية. Donc نرجع لجربة يلزم on arrive à vivre des expériences à Djerba. Il ne faut pas que le tableau soit complètement noir non plus. Il y a quelques initiatives. مثلا Djerbaoud اليوم, il faut le reconnaître, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui peut être peut-être une première pierre pour par la suite avoir une vision sur 20 ans qui m'a dit si Benjamin. Djerbaoud, je pense, moi j'ai vécu Djerbaoud première saison qui m'a encoulé ou amené la deuxième saison et on a vu quand même l'évolution au niveau des fresques, des artistes, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il fait le quartier est devenu animé, qui fait qu'il y a eu de plus en plus de commerce, qui fait il y a un apport économique quand même. J'aime Djerbaoud. Il faut savoir le valoriser, cet apport économique. C'est vrai que de l'autre côté, l'immobilier a flambé dans cette zone, mais c'est normal. Et c'est un indicateur, ça. Si l'immobilier flambe, femme à demande, donc, le Kenkol quartier, on peut le valoriser qui m'a fi Djerbaoud. C'est bien, l'aspect touristique, même Chinèche peut-être le start-up, zone franche, etc. L'aspect touristique, mais quand même, on a ramené une plus-value économique
للجربه. باش نرجع شنو les axes qu'on peut explorer باش نجموا مثلا on exploite davantage ces destinations. mais توا جاء وقت الروبريك نتاع شانسون دو بوب وكالعاده سؤال نسالوا على لي انفيتي دو كلوب. الغنيه هذه اللي باش تسمعوها دونك في انا بوبليسيتي